ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ବସିବା ପାଇଁ ହଲୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍ତେ, ଭଲ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ସୁକାନ୍ତ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିନୁ କ୍ରିଏସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିତେ ଯିବା ବୁଲିଯିବା ମେନକା। ମେନକା ମାନେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ମେନକା କ'ଣ। ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର କେରଳାର ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମର ସେଇ ଗୋଟେ ଜାଗା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିକି ନେଉଥିଲେ। ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ, ଜଟାୟୁ ଗରୁଡ଼ର ଭାଇ ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀ। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ରୋକିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ରେ ଯେଉଁଟାରେ ବି ନାହିଁ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ତା ପରକୁ ଯେତେବେଳେ କାଟି ଦେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ପର ହେଉଛି ଆସିକି ପଡ଼ିଥିଲା କେଉଁଠି ଆମର ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ କେରଳାରେ। ସେଇ ଜାଗାଟା ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଜଟାୟୁ। ମୁଁ ବି ଆଗରୁ ଯାଇନି, ମୁଁ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଯାଉଛି। ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କେମିତି ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ ଅଛି, କେମିତି ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ବି ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ମଜାଦାର ହେବ। ଆଉ ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀ ପର ନୁହଁ, ତା ଗୋଟେ ପାଖ ପଙ୍ଖ, ଜଟାୟୁର ଗୋଟେ ପାଖ ପଙ୍ଖ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ମେଟ୍ରୋରେ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟାରେ ଟିକେଟ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଉଣ୍ଟର ନଥାଏ, ନିଜକୁ ହିଁ ଟାଇପ୍ କରିକି କେଉଁଠି କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେଟ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳେ ଅଛୁ, ଉପରକୁ ଯାଇକି ମେଟ୍ରୋରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର। ଚାଲନ୍ତୁ, ସେଠୁ ତ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲାନି, କାହିଁକିନା ସେ ମେସିନ୍ ଖରାପ ଅଛି। ଆମକୁ ମ୍ୟାନୁଆଲି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟିକେଟ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଉପରକୁ ଯାଇକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠୁ ଟିକେଟ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠୁ ଆମର ଟିକେଟ୍ ନେଉଛୁ। ଚାଲୁ ଆମେ ଉପରକୁ। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ। ଭୁଲରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ ମାନେ 2 ନମ୍ବରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲୁ। ଆମକୁ 1 ନମ୍ବରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠୁ ଫେର୍ ଲିଫ୍ଟର ତଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତଳକୁ ଯାଇକି ସେପଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିକେଟ୍ ନେଇଯାଇଛୁ। ଟିକେଟ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 40 ଟଙ୍କା। ଆମେ ଆସିଗଲୁ। ପ୍ରଥମେ ସେପଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଏପଟକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରକୁ ଆସିଲୁ। ଆସିଗଲା ପୁରା ପାଖକୁ। ଆସିଗଲା ଏଇନା ଦେଖନ୍ତୁ। ବେଳା ଖରାପ, ସିଟ୍ ନାହିଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ।
ଖାଲି ଷ୍ଟେସନରେ देखु केते सुंदर मेट्रो स्टेशन गोटे केते सुंदर है आमर ओडिशा रे एइबा हवा दरकार कौन करवा आम ओडिशा तो माननीय मुख्यमंत्री बसचंती आम ओडिशा रे एक्चुअली आपण मानकु देखंतु एइबा हवा दरकार कि नहीं आपण कमेंट माध्यम रे जणांतु। देखो मेट्रो स्टेशन केते सुंदर एयरपोर्ट भाई सतरे आप देखु आपन को लगुच गोटे मेट्रो स्टेशन भाई एयरपोर्ट भाई लगुच आप निहाती भुवनेश्वर रसुलगढ़ जो अच्छी आम एस्प्लांड ताठू बहुत बड़ मॉल एटा एस्प्लांड ठू बहुत बड़ मॉल एटा तो तथापि ताठू अति कम 5 गुणा बड़ गेमिंग जोन। यहाँ हूँ देखो आखिरे सब मार्चंती लगे आपन को रियल फिल हो मो वॉइसटा ठीक से आसू ना कहीं सोर सराबा अच्छी आपन को आखिरे लगा वाओ वेरी नाइस सुपर।
ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ବସିବା ପାଇଁ दिल गार्डन ହେଇଗଲା এইটা কোন এটা কোন ফাଙ୍କା ଅଛି সেটা জানিনি কিছু ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଅଛି ବୋଧେ ଗୋଟେ ଖେଳ ହବା ପାଇଁ ଅଛି ফাଙ୍କା ଅଛି এইটা মানে কোউটা কো মানে জাଣିଛନ୍ତି কমেন্ট କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିପାରୁନି ଚାଲିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ୟା ଭିତରେ ବସିକି ଯେଉଁ ଆମର 3D କ୍ୟାମେରା ଆଖିରେ ଲାଗିଲା ପରେ ସେଟାରେ ବସିକି କ'ଣ ଏଇଟା କିଏ ତ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବସି ନାହିଁ ଜାଣିପାରୁନି ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଇ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଗେମିଂ ଅଛି ଆଉ ଚାଲ ଏଠି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୋଲିସ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ମଲ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମଲ୍କୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୁଲୁ ମଲ୍ ପୁରା ତଳକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପୁରା ମେଟ୍ରୋରେ पूरा एपटे आसिक पूरा टच होती लुलु मॉल को पूरा टच होता हूँ आम जो बर्तमान मॉल को जाइए यहाँ हूँ से मॉल कौ मैंने मॉल को आसचंती कमेंट माध्यम निश्चित जनातु जदि न आसचंती भी जनातु देखंतु केते बड़ मॉल এইটা হচ্ছে তার মেন এন্ট্রান্স দেখুন মেট্রো স্টেশন হচ্ছে একচুয়ালি ব্যাক সাইডে তাকে টচ করেছি এইটা হচ্ছে তার ফ্রন্ট সাইড এই যে গেট পটে ফ্রন্ট সাইড তার হচ্ছে ফ্রন্ট সাইড দেখুন এইটা হচ্ছে ফ্রন্ট সাইড आमे एक्चुअली मेट्रो स्टेशन हूँ जोटा आम कनेक्ट हो बैक साइड कनेक्ट डायरेक्ट कनेक्ट हो मॉल को कनेक्ट हो बाय रोड भी आसपारे मेट्रो भी आसपारे मेट्रो रू डायरेक्ट ऑटो सफर ଏଇଟା କ'ଣ
आपण माने कमेंट रे जणांतु नदी ना समुद्र कौन जणांतु टिके आज किंतु मानिया पड़ो क्लाइमेट टोटाल खरा ना टोटाल पूरा वर्षा पाग देछि क्लाइमेट मस्त अच्छी यहाँ देखु पोर्ट ये बड़ बड़ आसी सीप ये लगे कंटेनर सब सीप लगे ये आमर फेमस हूँ केरला लॉटरी जोड़ा आप देखिले केरला लॉटरी से गवर्नमेंट टेक ओवर करे डेली ये लॉटरी उठा जाए लॉटरी गोटे नहीं जावा देखिया आम भाग्य कौन अच्छे पूरा देखु पूरा कालकाटा टाइप रो पूरा कपड़ा आइटम सब जिनस अच्छी मार्केट पूरा की होलसेल सब मतलब कि देखिए सारे का पठे दे एठी देखंतु चिप्स शॉप पूरा निजे माने निजे बनती निजे पैकिंग करती बिक्री हुए पूरा फ्रेश माल पाइबे ये दुकान पूरा फ्रेश माल पाइबे आउ ये कौन गोटे सबू नड़िया तेल रे सब तैयारी होइछि सब जेकोसी मिठा हो जहाँ भी हो ये आमर सिरिनी टाइप रो अछि ये आमर बादाम मु जो आपण मानक कही जो गरुड़ डेणा जो पड़ी से जावाई एक्चुअली कौन है ना आमर तमिलनाडु आज रिटर्न जीवार अच्छी 4टा बेले टिकेट अच्छी ट्रेन टिकेट ऑलरेडी 2:30 बाजिगला से एथर आईपार ना नेक्स्ट वीक फेर जीवार अच्छी केरला जीवार अच्छी नेक्स्ट वीक गले आपण मानक निहाती से वीडियो से जगह को जीवी कि जीवार बहुत इच्छा था प्रथम कथा रूम रू बाहर थी जीवाई किंतु टाइम होगा मॉल यार साइड बुलिकी पूरा टाइम वेस्ट होगा से नेक्स्ट वीडियो कन्फर्म नहीं कि आसबू कहीं आम ट्रेन भी टाइम हो जाए टिकेट 4टा बेले अच्छी ट्रेन ले ताले ये वीडियो शेष कर वीडियो बहुत लॉन्ग हो गलानी वीडियो शेष करुँची रही जय जगन्नाथ बाय।